नमस्कार बंधुरा आशा करी तुम्हारा सबाई भालो आछो आमरा खूब भालो आछि। आज के निये चले एसेछि एक छोट्ट होलिर ब्लग। देखो आमरा किभाबे होली सेलिब्रेट करलाम। होलिर आगेर दिन किन्तु होलिका दहन हयेछे, तो तारই एकटुखानी क्लिप ऐड करलाम। और होलिर दिन स्पेशली आमार बाड़ीते दुटो रेसिपि हय एकदम बाड़ीते। सेटा हच्छे एकटा गोलाप जामुन जेटा बाड़ीते होममेड बानानो, तार भिडियोटा खूब शिगगिरই आसबे तोमादेर काছে। और आरेकटा हच्छे गुजिया, এটা আমার ভীষণ ফেভারিট একটা ডিশ। ছোটোবেলা থেকে মা বানিয়ে দিত, মাসি বানিয়ে দিত, আর এখন আমি বানাই। এই ট্র্যাডিশনটা এখন অবধি চলছে। আর এখানে কিন্তু আমাদের হোলি খেলা শুরু হয়ে গেছে নেক্সট দিন সকালবেলা। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমি, মা আর মেয়ে তিনজন মিলে খেলেছি, ভীষণ মজা করেছি, ভীষণ ভালো মতন খেলেছি। তোমরা দেখতে থাকো। Let's play Holi.